أيها الحاضرون الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذه الصلاة الطيبة المباركة المشهودة بأن من صلاها فهو في ذمة الله جل وعلا، أي هو في رعاية الله، هو في حفظ الله، هو في معية الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى أيها الكرام على هذه النعمة، أن أيقظنا الله سبحانه وتعالى بنومنا ثم أتى بنا إلى بيت من بيوته لنؤدي فريضة من فرائضه جل وعلا. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, siapa saja umat muslim yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. أيها الحاضرون الكرام، إن قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى المبارك لهي قضية عالمية إسلامية عقدية إيمانية، لهي قضية جميع أمة الإسلام، لهي قضية جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القضية إنما هي جزء من ديننا وجزء من عقيدتنا نحن أمة الإسلام. Sekarang kita berbicara tentang tanah Palestina, tanah yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang problematika Palestina, maka ini merupakan bagian dari iman kita. Problematika umat muslim yang ada di muka bumi ini, problematika kita semua karena merupakan bagian dari iman dan akidah kita. أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم وذكرنا بعظم ومكانة المسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين عامة، حيث إن الله جل وعلا ذكر تلك الأرض وذكر بركتها في القرآن الكريم في أكثر من 6 مواضع، بل إن الله جل وعلا ربط بينها وبين المسجد الحرام عندما قال الله جل وعلا في القرآن في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة ربط بين ذلك المسجدين ألا وهما المسجد الحرام والمسجد الأقصى، بل إن الله جل وعلا لم يذكر في القرآن الكريم سوى هذين المسجدين، وكأن الله جل وعلا يريد منا أن ننتبه وأن نهتم لذلك المسجد المبارك. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, telah menyebutkan dalam firman-Nya keagungan, kesucian, kemuliaan dari tanah Palestina ini. Bahkan lebih dari 6 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan tanah Palestina ini dalam firman-Nya. Dalam salah satu dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa
Aqsa yang berada di bumi Palestina. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengangkat Nabi kita tersebut dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha dalam rangka penjemputan salat, akan tetapi diperjalankan terlebih dahulu menuju Masjidil Aqsa yang berada di bumi Palestina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala belum menyebutkan di ayat-ayat yang lainnya dua masjid sekaligus selain di surat Al-Isra antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Ini merupakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua agar jangan sampai kita lupa dengan Masjidil Aqsa. أيها الكرام، في هذه الآية المباركة نستفيد ونتعلم عدة أمور. أولها أيها الكرام بأن الله سبحانه وتعالى ربط بين هذين المسجدين، أعظم مسجدين لأمة الإسلام، ألا وهما المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك، وهذا بدليل قول الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن مسجدا سوى هذين المسجدين المباركين. Oleh karena itu, dari ayat yang telah beliau bacakan tadi dalam surat Al-Isra ayat 1 bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Ini artinya kalaulah kita memuliakan Masjidil Haram, kalaulah kita mengagungkan Masjidil Haram, kalaulah kita mendambakan Masjidil Haram, begitu juga sama halnya dengan Masjidil Aqsa ini merupakan masjid kebanggaan umat muslim yang ada di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung setelah Masjidil Haram diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Masjidil Aqsa agar kita tidak lupa dengan masjid ini. ثانيا أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أو ذكر في تلك الآية الذي باركنا حوله، أي الذي باركنا كل شيء يقع حول هذا المسجد، بداية من أرضه، من زرعه، من سكانه وغيره، فكل شيء تحصل على تلك البركة. ولكن أيها الكرام، إلى أين تصل تلك البركة؟ ما هي حدود تلك البركة؟ العلماء فصلوا في هذا وهناك عدة أقوال في ذلك. أحدها بأن تلك البركة تصل إلى فلسطين، والآخر بأن تلك البركة تصل إلى بلاد الشام الأربع، والقول الآخر الأوسع والأشمل أن بركة المسجد الأقصى المبارك تصل إلى جميع المسلمين في جميع العالم، تصل إلى كل رجل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يهتم لنصرة المسجد الأقصى، ينصر المسجد الأقصى، يهتم له ويدافع عنه. هذا أيها الكرام لأن أو حتى لا يحرم المسلمون بركة ذلك المسجد المبارك. Dalam ayat 1 dari surat Al-Isra, penggalan ayatnya alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Tanah Palestina seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari tanam-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, dan juga rakyatnya, tanahnya sekitaran Al-Aqsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama menafsirkan penggalan dari ayat ini alladzi barakna haulahu ini, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yaitu Al-Aqsa dan Palestina umumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pendapat ulama lainnya yang telah kami berkahi ini yaitu tanah Palestina dan yang mana haulahu tersebut negeri Syam, yang mana negeri Syam ini merupakan negeri yang makmur di Timur Tengah. Salah satu di antara negeri Syam yang keempat adalah negara Palestina, negeri yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pendapat ulama ini ditafsirkan lagi oleh beberapa ulama lainnya
diperluas lagi cakupannya. Alladzi barakna haulahu ini, yang telah kami berkahi tanah Palestina dan sekelilingnya. Sekelilingnya di sini adalah siapa saja di antara umat muslim, tiap-tiap umat muslim yang mana ia peduli terhadap tanah Palestina, ia membantu pergerakan Palestina, ia peduli dan memperhatikan bagaimana kondisi Palestina hari ini, maka ialah yang akan mendapatkan keberkahan dari tanah Palestina tersebut. فنسأل الله العظيم ونحن في هذا المسجد الطيب المبارك نستمع ونتذاكر بيننا فضل المسجد الأقصى المبارك أن نتحصل نحن جميعا على بركة المسجد الأقصى المبارك. Mudah-mudahan setelah kita mendengar apa yang disampaikan beliau tentang keagungan sejarah dan juga peristiwa yang panjang, dimulai dari bapaknya para manusia, Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama. Ialah yang pertama kali meletakkan fondasi pertama Masjidil Aqsa ini. Ialah pertama kali yang membangun Masjidil Aqsa ini, rumah yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Masjidil Aqsa ini merupakan masjid yang kedua di tangan umat muslim. حتى الآن أيها الكرام المسجد الأقصى المبارك راح ضحيته عشرات بل مئات بل آلاف الشهداء. نحن نرى في وسائل التواصل عندما تكون هناك حروب في قطاع غزة وفي فلسطين كيف الأطفال تقتل، كيف الأطفال والرجال والنساء تقتل، كيف المساجد تدمر، كيف البيوت تهدم. كل ذلك أيها الكرام لماذا؟ لأننا ما زلنا نتمسك بمقدسات أمة الإسلام، لأننا ما زلنا ندافع عن مقدسات أمة الإسلام والمسلمين. Kita lihat di media sosial, kita lihat di televisi dan media sosial lainnya, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina umumnya sampai hari ini mereka memperjuangkan, mempertahankan tanah umat muslim yang ada di muka bumi ini. Kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita tersebut yang syuhada di medan perperangan, meninggal di medan perperangan. Kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang terluka, lebih ratusan bahkan ribuan saudara-saudara kita tersebut meninggal dunia. Kita lihat berapa banyak rumah-rumah, kita lihat berapa banyak perkantoran, masjid-masjid dihancurkan oleh Zionis Yahudi la'anahumullah. Kenapa mereka rumah-rumahnya dihancurkan? Karena sampai hari ini mereka masih mempertahankan tanahnya para nabi. Sampai hari ini mereka masih mempertahankan tanah umat muslim yang ada di muka bumi ini. فلذلك أيها الكرام أذكر نفسي وإياكم بأن المسجد الأقصى المبارك هو ملك لنا جميعا نحن أمة الإسلام، كما هو الحال في بيت الله الحرام. كل مسلم يحق له أن يزور ذلك المسجد وأن يتعبد الله جل وعلا فيه. كذلك الحال في المسجد الأقصى المبارك، فلذلك ذلك المسجد ملك لنا جميعا نحن أمة الإسلام، وواجب الدفاع عنه ليس فقط من واجبنا نحن أمة أو أهل فلسطين، ولكنه من واجبات جميع أمة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى المبارك عاجلا وغير آجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا فيه فاتحين محررين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. Oleh karena itu, di sini beliau mengingatkan dirinya dan juga kita semua yang hadir di masjid ini. Mari kita selalu ingat dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena tanah yang saat ini diperjuangkan oleh saudara-saudara kita tersebut bukan hanya milik mereka, bukan hanya milik kaum tertentu saja, tetapi tanah yang hari ini diperjuangkan
kita semuanya umat muslim tentu ingin ataupun ingin bisa pergi ke tanah haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga hendaknya kita ingin bisa pergi ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ini kewajiban bagi kita semua untuk bisa mempertahankan, untuk bisa membela tanah Al-Aqsa dari kaum penjajah yang mana tanah tersebut bukan milik mereka, tetapi tanah tersebut milik umat muslim yang ada di muka bumi ini. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di jalur Gaza, diluruskan, dikokohkan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempertahankan tanah yang telah ia berkahi dan juga tanah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tanah tersebut selalu dijaga dan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita diizinkan salat di sana. Sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita semua di Masjidil Aqsa, masjid yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini, memberkahi majelis kita ini. Salam